Toy izao ireny le manao lavanty vokatra fiangonana ireny. Ao kitapo ray ohatra na iza mandefa sotr'izany tiana ray alina. Emmanuel Rakotomanga dia tovovavy anankiray izay nianatra sy niofana tany ivelany tany tany Montpellier izay raha tsy diso nianatra momba ny biologie. Momba ny biologie tsy haiko hoe aiza atao anatin'ity misy hoe biologie. Rehefa tafaverina teto Madagasikara izy nanao stage izy tao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar tetsy Avaradoux izay tsisy malala izay tsy malala zany eto Madagasikara ary tamin'ny taona 2014 izy raha tsy diso no niverina teto Madagasikara. Dia teo no mipetraka amin'ny baraingo be dia be satria dia nijanona izy tsy nanohy an'ilay biologie fa dia mipetraka fotsiny teo izy niano haino, nanao rami, nanao peloty, sahina nitranga. Tena nangana orinasa. Biologie nataoko tamin'ny voalohany dia be dia be koa ny olona manao étude tsy voatery hoe manohy amin'ny zavatra étude nataony fa izay zany ny atao hoe destin angambany. Efa 3 ans zany nanokatra ny Alizé spécialisé dans les sacs et les accessoires en raffia donc artisanal. Dia reo zany vokatra ny asa ataoko mba miezaka mamoaka asa tanana mba miova amin'ny zavatra efa fatao eto an-tanàna zany. Le hoe asa tanana moa zany ohatran'ity moa zany zao ohatran'ny hoe manao sakafo izy zany zao dia ataony toka le izy miala tsiny fa io tovolahy io dia mitoktok mitoktok ina avy vokatra ataonao zany zao miteny anao hoe arona poketra accessoire ina le accessoire ty zao tany aminy ty les accessoires pour homme zany io anaovanao io le nœud papillon donc io vita raffia koa io crocheté tanana entièrement. Dia le poketra hitanao akaikiny io zany le poketra farany Alizé bourse. Dia mampiasa matière zay hitantsika eto Madagascar eto zany notamment le raffia. Raffia la majorité du raffia zany provient de Madagascar partout dans le monde. Dia zay mahatonga an'le asa tanana en raffia développé be eto Madagascar eto. Il faut compter que l'artisanat en 2013 par exemple compte 15% du PIB local malgache. Mais ça n'englobe pas que le raffia, c'est asa tanana rehetra na maroquinerie na bois na vannerie rehetra zany. Nandritran'izay fotoanany joron'ny Alizé zay firy ny isan'ny mpiasa zany zao aminao am'zao namorona asa zany ianao zao amin'ny Malagasy. Zany hoe ny antony nanaovako ny Alizé koa anampy an'ny olona eto Madagascar eto na zany spécialité création dia nitady zavatra sady manampy an'ny firenena no zavatra afaka ahisahako mamelona anahy. Dia nanangana association ana mpanao asa tanana ameko ny expérience-ako anatin'ny qualité sy ny crochet zany zareo dia manao an'le asa tanana amin'ny Alizé. Mbola kely le manao gaule dia tony le atao amin'ny tanana amin'izay azo le baolina. Tsara be mihitsy ny cadrage avineko. Tsara be le kapa. Les capas produits dérivés nataoko après les asa tanana zany satria bon il faut varier un petit peu. Efa manjifa ny efa mi-exporter ve Manuela? Mi-exporter kely zany za en France notamment manana client koa any Maurice any am'le toerana tropicale reny zany satria saisonnier koa les produits. Des 90% local pour l'instant. Fa ono ireo vokatra ireo ve zany zao aiza ny varotanao an'ireo zany zao eto Madagasikara ohatra? Manana boutique ngezangeza za etsy amin'ny akaikin'ny Sakamanga Ampasamadinika.
anatiny koa ampahasamadinika fa tsy dia fantatr' olona le toerana fa eo amin'le lalana fikarana ny sakamanga dia ampovoanivony eo akaikin'ny orange dia misy point de vente anankiray hafa any amin'ny la city kiosque kely. Ahoana moa ny Jean-Luc, ahoana moa ny conditionnement an'ilay girofle alefana avy? Ahoana ny paquetage? Le conditionnement moa zany miankina amin'ny demande-n'ny client fa ny tena marina moa zany anatina gony-paka sac jute en emballage de 50 kg fa misy izy io azo atao anatina carton miankina amin'ilay fangatan'ilay client fa généralement sac jute des cartons. Azo atao ve ty katogava mantsy azo atao ve zany ohatrany hoe le emballage alaina avy any amin'ny alizay dia atao cadeau ohatrany le girofle ohatra hoe cadeau de fin d'année na zavatra ohatr'izany mety azo atao ve zany? Girofle atao cadeau moa zany ohatran'ny anahiranay ihany fa azo atao. Non mais c'est dans de azo atao raha resaka local anie zany azo atao fa manome hanitra ao fa an-tokantrano. les girofles moa zany sady fongicide izy no antiseptique. Rehefa ohatra hoe manana rampant nareo any an-trano Zay indrindra. dia amin'ny sisiny rindrina iny dia azo asiana girofle dia miala daholo. Azo atao cadeau d'entreprise le izy koa hoe asiana pochon kely en raffia, asiana girofle kely pour parfumer na pour les épices aussi.